कोविड ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ହୋଉନଥିଲା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କୋଭିଡ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର କ'ଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ବାହାର କଲେଣି ଇଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠଶାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିବ କ'ଣ ये जो बाळुंगा ये जो खाली मोबाइल देखुचंती पुणी आउथरे कोन पुणी परीक्षा पत्र लेखियो कोन हो तथापि देखिया कोन आज पचारदा कोन पाठशाठ पढुछ तथापि देखिया देखि देबा ए मास्टर सफल अछने गुटे देना एबे तुमे छुआ पाठ पढ़ते आउछ सफल होबे तू कोन मास्टर को सफल मागिलुनी बेसी ने ओदिया कथा कोन मारो परदिन तोर पाटे सफल थिलानी तू मो पॉकेट चिरी के नेइलु दीदा सा कहि साला परे कहियो एतु आसने काली क्लास रे पुनी सफल लेखा तोर दे दे हां आओ मो काली तो से टेलियर गुडिया कहते दे कामो तेला तो मुसे आसी पालेनी क्लास आज तू मो सफल दबो मास्टर तापरे मो सफल खाई देबे तापरे मो क्लास आरंभ करबे नहले अनानी मास्टर तो ताको मारी नहीं देबे काई गोटे सारे बहरी करछन बाले देखा ता सफलटा दे देनांती एला सब भला काम ना से गोटे केते कष्ट हाड़ा हाड़ा देखि से सफल खा दे आ आपण ताई पत्र सफल खाउछन ना आपण बरा दरमा पाउछन सफल आपण नहीं लागन दे देनांती ता सफलटा मु देबी नहीं सफल से कहीं कि मते मु काली जाउतली मार्केट रे से तारे कोआ जाउतला बंधु बांधव घर को से मते कहूची बे मंगुली मु जने सारे ता पछगुड कोन बे मंगुली कोन कहूची बे हैं सला तमे सब एया बदरा भी शिक्षा ना बे हैं मु जने सारे तुमको पढौची बे मंगुली बोली कोन कहूची बे हैं मते खराब लागियोनी ना अनानी मास्टर बेसी ओदिया कथा कहू तू बहुत खादे देखौछु संडा वाला सिया मसे हारे दू से सफल खातिर नहीं रे हैं शिक्षा ने कसा मु कर दे देबी अरे मोरी जा मारू तू खाली जाउछु मोते मंगलिया को दे थोड़ा डाकुची अरे तो सुने ले मु सतरे बोले बाय होई हैं किसा आला है तू नो 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 ओ सारे नंबर पछरे देखा हमको तो ए जो मां सफल नहीं जो मास्टर के दे आगे आपरे कथा बात हो तू नहीं जीवो तो क्लास चलले नहीं जीवो मो कतरे तो एबे नहीं तमे सळा छुआ सब बहुत डेंजर बे आउ आगो को तो परीक्षा आसुची आउ तमे जदी एई बलिया पाठ पढियो आ तमे सब पास करियो केमति बे ए बेकार कथा उडा कहना मास्टर या पूर्व वर्ष जेंति छा पास कर जेंति से विद्या में पास करिवो या पूर्व वर्ष ऊपर कोविड थिला सेते बेले सरकार भी मना कर देले पुणी आउ से रकमरे ना होउची कि होउनी परा सेते बेले पिला पढिने खुशी न पढिने आनंद आम भितर गोटे परीक्षा पास हो जाउतला आउ से रकमरे पुणी होउनी एबे पुणी सरकार नुआ नियम करि दिछंती पुणी परीक्षा लागू हबो परीक्षा देले तमे माने सब पास करिवो तो अरे मास्टर ताने मरियो फाइनल जो रकमरे परीक्षा दोतनी हमर ऊपर बेस विदा गले सेई मिटियाना रे परीक्षा दमु अनानी मास्टर जदी भलरे परीक्षा करछि भला नाने आसीबो नै आउ स्कूल बुझिलो आसा मारी के टांगो हाली नै दे ई कुछ ना बागा बागा गुगरी कुछ ना खाना ना कुछ इया खाना ओकर चला खाना लगन लगन पूरा मागी के खाना होई के एकात्र सफाई जो तो स्त्रीया सब विधवा हो हो हेले देखिबा आम थरु केमती कोन हेले भी चेष्टा करिबा आउ एई थर जदी शरार्थ पड़े केमती कोन सब लिखिबो खाता रे लिखिया को पड़िबो खाता रे क्वेश्चन आंसर केमती कोन सब लिखिबो कोन पचार नांती सब परीक्षा रे आसीबो आमे सब गति गति करिबो को विषय आसीबो कोन नांती आमे सब उत्तर देबो जदी साहित्य रे क्वेश्चन पड़े नाना पिला माने सब लिखिबो कोन नाम नेबो एथर भी नाम नेबो सखर सबद सुनी सब अछिड़ी की जीवन एटा कोन साहित्य क्वेश्चन रो आंसर ना बे साहित्य पढिले लिखिबो कोन ना नाम नबो ये कोन होई तते के मास्टर कला देनी ता अरेस्ट ताकू जाई मु पिडी गसा बे हमें जेतेले परीक्षा पई पढुतलो सेतेले तो चारिया रे नाम बाजिला केउठी नवीन बाजिला तो केउठी नाम बाजिला आ ए गीत को सुनी लोक माने भोट दे दउछथि आ हमें ए सब को सुनी परीक्षा कतल लेकिन तू काई कि मास्टर मार्क देबुनी हे सेमती कथा नहीं ए सारा इलेक्शन चक्कर पड़ कि मोर बाबा हारी गला ए भाई केमती हारी गला तो बापा इलेक्शन चक्कर कोन हारी गला कहू बे से इलेक्शन चक्कर परीक्षा चक्कर तो जाई नु हे 2 वर्ष हलानी परीक्षा पत्र होतला आ होनतला जे छुआ तकर पढुतले समस्त सरकार कहले समस्त पास से मिनटी से कोविड समय रे आसिला सरपंच इलेक्शन बुझिलो ओ बाबा भी चिड़ा आइ गला कहला सलाटी सरकार कहूची समस्त पास सरपंच इलेक्शन रे केमती करला सब सरपंच मो बाबा भी गुटे सरपंच हेबो सेमती जी चिड़ा आइ गला देखला अलगु सब वोट गणिला अलगु मो बापा रो -9 खंड वोट बारिची मु कोन करबी कह चिंता कर तू एठी सरकारंकर ए दुरुआ नीति नहीं आमे दिने ने आंदोलन करियो काडा होइसी नै की सरकार कहते मैट्रिक परीक्षा बेले समस्त पास एठी इलेक्शन रे वोट गणिला काई की जदी गणिला मो बाबा -9 खंड वोट पाइला काई की कहबे मास्टर ए इलेक्शन कथा मु एठी कहि पारिबिनी तमे आगु को परीक्षा आउची कोन लिखिबो हैं आ मु साहित्य रे क्वेश्चन कोन पढिबो कहला अलगु तमे कहउछ कोनी आडे नाम नबो याकू लिखिने तमे मार्क मिलिबो ए तो मास्टर
ପିଲା ବେ ଏବେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ତମେ ଶଳା ସବୁ ସେଇଆକୁ ଶୁଣିକି ଲେଖିବ ନା ବେ ହଁ କିରେ ଶଳା କିରୋସିନି କଣ୍ଟା ବଡା ହେଇଛି ନା ରେ ତୋ କାନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତେଲ ଢଳା ହେଇଛି ଜାଣି ପାରୁନୁ ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ ସାଠ ପଢିବା କଥା সেই ସମୟରେ ତ ଶଳା ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଗାଳି ଖାଲି ଘାଇ ବୁଲି ନା ଶଳା ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଛି ଆମେ କଦଳୀଟା ଲେଖିମୁ এই ପ୍ରଚାର ଗୀତ ଆମେ ଲେଖିମୁ ତୁ ମାଷ୍ଟର ମାର୍କ ଦେବୁ ଯଦି ନ ଦେବୁ ତ ବେଳ ଖରାପ ଅନାନି ହେଡେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ତ ମାରିକି ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ମାଷ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଏ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡେ ତାନେ କଣ ଲେଖିବ ବେକାର କଥା ଗୁଡା କହନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁ ତାଡୁଥିଲା ତ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିମୁ ଆଉ ରେ ଏତେ ବଡ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ହଟେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ନିଉଟାକୁ ହଟେଇ ପାଇଲା କି ନମ୍ବର 1 ଟେ ହଟେଇ ପାଇଲା କି ଆଉ ସେ ବୁଢା ତ ତାର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଠକ ଠକ ହେଇ ବୁଲୁଛି ମଦଟା ହଟେଇ ପାରିଲା କି ପାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖି ମଦ ବିଷୟରେ ଲେଖିମୁ କାରଣ ଏଇখানে ନବୀନ ସରକାର ଟିଓଲକୁ ମଦ ଦୋକାନ ଅଧିକା ଦଉଛନ୍ତି କିଲୋମିଟର ପିଛା ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁ ଯିଏ ମଦ ଭଲ ବିକିବ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ହିଁ ମିଳିବ ପଛେ ମଦ ପିଇ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲେ 10 ଲାખ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେଉ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବ ସେ ପୁରସ୍କାର ନେବାଟା ଫାଇନାଲ ନବୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ଯଦି ନବୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲାଉ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମଦ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବି ସେ ଏଠି ଗୀତ ଗାଇକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ମଦ କେମିତିଆ ମାନେ କୋଉ ପ୍ୟାକ୍ ରେ ପିଇଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଚାଖନା ବାଖନା ରେଡି ସାରା ରାତି ପାଟି ଏମିତି କରିକି ସେ ପୁରା କୋଉ କେମିତି ନେମ୍ବୁ ଚିପିଡିକି ପିଇଲେ ବାକାଡି ପିଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ବୁଝେଇଦେଲା ମାଇକରେ ଚାରିଆଡେ ଗୀତ ବାଜିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଶଳା ମାଷ୍ଟର ମତେ କହ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମ କାନ ଭିତରେ ନେ ପଶୁଛି ଆମେ ଏଠି କେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢାଟାକୁ ଲେଖିବୁ ଯିଏ କି ମଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ମଦ ସପୋର୍ଟରେ ଏଇଖାଁ ଅଛି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବୁ କାହିଁକି ନା ସେ କେମିତି ମଦ ପିଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଗୀତ କରୁଛି ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ମଦ ବିକୁଛି ତେଣୁକରି ମଦର ଜନକ ନିଜେ ମଦର ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ମଦର ପ୍ରଚାରକ ବୁଝିଲ ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ ତୁ ମାର୍କ ଦେବୁ ନା ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସି କହିଦେଲା 2022 ସେ ଭାବେ ମାଷ୍ଟର କେବେଠୁ ମଲାନି ଏଥର ଶଳା ତମ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି ଠିକ ବି ତମେ କହୁଛ ବୁଝିଲ ନା ତମେ କିଛି ଭୁଲ କହୁନ ତମେ ପଛେ ମତେ ଶଳା କୁହ ତମର କଥା ହିସାବରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତମର କଥାଟା ହେଲା ଦେଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ତଥାପି ତମେ ଟିକେ ପଢାପଢି କର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ମାର୍କ ଟିକେ ରଖ ପଢାପଢି ଆଉ ଏଠି କୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଉଠି 200 ଛୁଆ ଆବସେଣ୍ଟ କୋଉଠି 300 ଛୁଆ ଆବସେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ଛୁଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାଠଶାଠ ପଢିଲେ କିଛି ହେବନି ଏଠି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବି ହେବା ନାହିଁ ଖାଲି ବେକାରରେ ମାୟାକୁ ହେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚେନ୍ନାଇ କି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯାଇକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଚା ଦୋକାନଟା କଲେ ଆହୁରି ଲାଭ ଅଛି କଣଟା ମିଳିବ କହିଲେ ଏଠି ମାଷ୍ଟର ମାନେ ପାଠ ପଢି ପଢିକାନି ଆମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରକାର ପୁଣି ଇଆଡେ ଚାକିରି ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ସେଥିରେ ପୁଣି 1000 କରେକ୍ସନ ସେଥିରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ ଏଇ ଖାଁ ଯୋଉ ପିଏନଜି ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା ସିବିଡି ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାରବାର କରିକି 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି 100 150 ରୁ 142 140 ଏ ଶଳା ପଢି ପଢିକିରି 90 ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ କଣ ସବୁ ମିଳିବ ଆମକୁ କହିଲେ ଦେଖିଆ ପାଠଶାଠ ପଢିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଠି ଆସିବା କଥା ଖାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଝିଅ ଥିବେ ଲାଇନ ଫାଇନ ଟିକେ ମାରିକି ଟିକେ ପଟେଇ ପଟା ଦେଲେ କାମ ଶେଷ ବୁଝିଲୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ପାଠ ପଢ ବହୁତ ଟେନସନ ତୋର ମାଷ୍ଟର ନା ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ନ ମାରିକି ପଟେଇ ତୁ ଆମ ସଫଳଟା ଦେଲୁନି ବେ ତ ସଫଳ କେତେବେଳେ ନେଲି ମୁଁ ତ ସେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁରୁ ସଫଳ ନେଇଛି